बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज की सबसे अहम खबरों पर नजर डालेंगे और तबसरा करेंगे इन पर। खबर मानिका ने बड़ा मुतालबा कर दिया है। खबर मानिका के इंटरव्यू के बाद इनका सोशल मीडिया पर बार बार तहलका खेज चीज़ों का इंकशाफात करना और इस हवाले से बातचीत करना बहुत ज़्यादा मीडिया में देखा जा रहा है, सुना जा रहा है और इसको शेयर किया जा रहा है। इन्होंने बहुत सारी बातें जो है वो पीटीआई के चेयरमैन के खिलाफ और बुशरा बीबी जो कि चेयरमैन पीटीआई की बीवी हैं उनके हवाले से भी बहुत सारी बातें की और इंकशाफात किए और उनकी इद्दत के हवाले से बात की। आज उन्होंने एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस दायर किया है, उसको डिस्कस करेंगे। इंतखाबात में फौज का अमल दखल क्या होगा, इस हवाले से फैसला हो गया है, इसको डिस्कस करेंगे। और दो रिटायर्ड फौजी अफसरान का कोर्ट मार्शल करने का तमाम तर काम मुकम्मल हो चुका है और उनको अदालत के जरिए पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत जो है वो सजा भी सुनाई जा चुकी है। वो कौन है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और पंजाब में मूसलाधार बारिश के हवाले से काम जारी है और सदर आरिफ अलवी को बहुत ज्यादा जो है अब तनकीद का सामना पहले करना पड़ रहा था पीटीआई से। अब जो है वो एक बंदे ने उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर कर दी है। तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खबर मानिका ने बड़ा मुतालबा कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई की इद्दत में निकाह का केस इस्लामाबाद अदालत में दायर कर दिया है। इस दायरगी के दौरान उन्होंने 4 बकायदा जो उनके गवाह हैं, उनकी फैमिली में से हैं, उनको उनके नाम बकायदा मेंशन किए गए हैं और इसको एक केस की सूरत देते हुए इसमें बताया है कि खबर मानिका ने एक मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि जनाब चेयरमैन पीटीआई को सख्त से सख्त सजा दी जाए क्योंकि इन्होंने जो निकाह किया था वो ड्यूरिंग इद्दत किया था। इसके मेरे पास मुकम्मल प्रूफ हैं। वैसे एक बात बड़ी अहम है कि पिछले दिनों एक मौलवी साहब ने इस्लामाबाद में इद्दत के हवाले से केस किया था। कल के दिन ही उस बंदे ने केस वापस लिया है और आज खबर मानिका को याद आ गया है कि उस बंदे ने केस वापस लिया है। इद्दत के हवाले से जो केस दायर किया हुआ था, आज खबर मानिका ने अपना केस दायर कर दिया है। ये दोनों चीजें जो है वो समझ से बाहर है कि एक बंदा केस वापस ले रहा है और दूसरा बंदा केस कर रहा है। जब उस बंदे ने केस किया था तब खबर मानिका जो है ये सोया हुआ था या कोमे में था, ये चीज जो हमारी समझ से बाहर है। तब खबर मानिका को चाहिए था कि ये बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, बताते उसमें जाकर कि जब उस बंदे ने तकरीबन 6 माह ये केस चलता रहा है, बल्कि इससे ज्यादा अरसा चलता रहा है, उस दौरान खबर मानिका कोई मौकफ नहीं आया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। आज जो है वो खबर मानिका खड़े होकर ये कह रहे हैं जी इन्होंने ड्यूरिंग इद्दत निकाह किया था। पहले आप कहाँ सोए हुए थे जब आपने ये तमाम मामला देखे जा रहे थे? तो ये इस हवाले से बात ये जो है बड़ी अजीब है, बड़ी मुज़क्का खेज भी है कि पहले इंटरव्यू दिया, उसके बाद इन्होंने आज जाकर जो है वो सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद में इन्होंने एक केस दायर कर दिया है कि ड्यूरिंग इद्दत जो है उन्होंने निकाह किया है। तो इस हवाले से बड़े ही शक व शुबात पैदा हो रहे हैं कि इस बंदे के ऊपर प्रेशर है या खुद ये कर रहा है सारा कुछ। अगर ये खुद कर रहा था जब पहले केस हुआ था तब इसका मौक़िफ़ सामने क्यों नहीं आया था? नंबर 2 पे इंतखाबात में फौज का क्या किरदार होगा, इस हवाले से जो हमारे इलेक्शन कमीशन है उसने फैसला कर लिया है। वजारत दाखिला को उन्होंने मरासला जो है वो जारी कर दिया है कि फौज जो है वो इस हवाले से बड़ा अहम किरदार रोल अदा करेगी सिक्योरिटी का। 27 नवंबर तक उन्होंने रिपोर्ट तलब कर ली है। जितने भी रेंजर एहलकार, जितने भी फौजी एहलकार और सिक्योरिटी के अदारे जो है वो तमाम तर अपना किरदार अदा करेंगे। वजारत दाखिला को फौरी रिपोर्ट जमा करवाने के लिए 27 नवंबर का टाइम दिया है। रिपोर्ट जमा करवाई जाए ताकि आगे के लाहे अमल को पूरा किया जाए। तीसरे नंबर पर एक अहम फौजी अफसर, बल्कि 2 अहम फौजी अफसरान का कोर्ट मार्शल करने का काम जारी है। आज आदिल राजा जो कि रिटायर्ड फौजी अफसर हैं उनको 14 साल की सजा सुना दी गई है और सदर रजा मेहदी इनको भी सजा सुना दी गई है।
اور ان دونوں سے جو آرمی کے رینک ہیں، آرمی کے جو ان کو اعزازی نام دیے جاتے ہیں، جو اعزازی عہدے دیے جاتے ہیں، وہ بھی واپس لے لیے گئے ہیں۔ یہ سزائیں ان کو آرمی ایکٹ 1952 کے تحت سنائی گئی ہیں۔ ان کی سزائیں جو ہیں اس لیے سنائی گئی کیونکہ ان کو نوٹس جاری کیے گئے تھے، یہ حاضر نہیں ہوئے، یہ باہر کے ممالک میں مقیم ہیں، اور یہ وہ بڑے یوٹیوبر بھی ہیں، بہت سارے معاملات کو دیکھتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، فوج کے اوپر تنقید کرتے ہیں، جو کہ ہمارا بہت ہی اہم اور ستون بھی ہے اور ادارہ بھی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان ہے۔ صدر کے انٹرویو کے بعد، سابقہ صدر کے انٹرویو کے بعد، سابقہ صدر جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے انٹرویو کے بعد بلاول کی شامت آ گئی ہے۔ بلاول صاحب پہنچ گئے ہیں جی دبئی پہنچ گئے ہیں، کیونکہ پہلے صدر صاحب ادھر ہی تھے، سابقہ صدر صاحب ادھر ہی تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے یہ معاملات چلتے آ رہے ہیں، ان کی فیملی میں کچھ اختلافات بھی ہیں، جو اس فیملی کے اختلافات تب سامنے آئے جب بلاول نے ایک جگہ جلسے میں کہا جی بابوں کو اب پرانی سیاست چھوڑ دینی چاہیے، نئے لانے والے لوگوں کو سیاست کرنی چاہیے اور پارٹی کے منشور کو دیکھنا چاہیے۔ اس پر صدر آصف علی زرداری، سابقہ صدر آصف علی زرداری نے اس حوالے سے کل کے دن جو ہے وہ بلاول سے باقاعدہ اختلاف کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ وہ ابھی بچہ ہے، اس کو سیاست کا پتہ نہیں ہے، مگر بلاول جو ہے وہ پرجوش ہو کر مختلف جگہوں پر بہت سارا جلسے بھی کر رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے اور اپنے باپ کے خلاف بھی باتیں کر رہا ہے۔ اختلاف تب سامنے آیا جب کل بلاول نے اپنی ڈی پی جو ہے وہ بدل دی اور اپنے ماں کے ساتھ جو ہے وہ ایک باقاعدہ اس کی فوٹو تھی وہ انہوں نے چسپاں کر دی ہے۔ ان کا مطلب دکھانے کا یہ مطلب ہے کہ میں اس کی والدہ ہے اس کا ہی صحیح وارث ہوں، یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہاں ان کے درمیان اختلافات ہے، یہاں یہ پولیٹیکل سٹریٹجی ہے، اس کی سمجھ ابھی تک نہیں آئی۔ فی الحال جو یہ بلاول جو ہے وہ دبئی روانہ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد مصنوعی بارش آلودگی کا پاکستان میں بڑا جو ہے وہ حملہ ہو چکا ہے، جس میں لاہور جو ہے اس کی زد میں ہے۔ لاہور کو ہمیشہ سب سے پہلے رکھا جاتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ملکی معاملات جو ہے پنجاب کے حوالے سے، کیونکہ پنجاب جو ہے وہ پاپولیٹڈ علاقہ ہے، پاکستان کا ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پہ جو پاپولیشن ہے وہ زیادہ ہے اور پولوشن بھی بہت زیادہ ہے، یہی بات ہی دیکھو۔ اور اس کا جو مین شہر لاہور ہے اس میں پولوشن زیادہ ہونے کی وجہ سے اب جو ہے وہ تمام طرح عمل اپنایا جا رہا ہے کہ فوری طور پر مصنوعی بارش کروائی جائے تاکہ یہ اس وبال سے جان چھوٹے۔ کبھی کہہ رہے ہیں تین دن سکول بند رہیں گے، کبھی جو ہے وہ کالجز یونیورسٹیز بند کر دیتے ہیں، کبھی یہ جو ہے وہ بازار بند کروا دیتے ہیں۔ تو اس کا کوئی بہتر حل ہونا چاہیے، اس کی طرف جا رہی ہے ہماری پنجاب حکومت، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ تو یہ تھی تمام تر خبریں، اہم خبریں جو آج کے حوالے سے تھی۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اجازت دیں اپنے ہوسٹ کو محمد اشفاق انصاری کو، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آج کے لیے اتنا اجازت دیں، اللہ حافظ۔